andun assalamu alaikum fo Niodior assalamu alaikum fo Sénégal Niodior TV tan dako do fanun hanne donc inditan activité fallen hanne donc yon ka fi yaake comme ni ngi tumna ci je crois activité alliété karef c'est-à-dire kan naga affaire walu mawli concerné wu anne ko ngeno fa ya fallen na oli apparemment ten suku projet fane na jël ka cialé ki hanne na oli ne mbaldam Elwi Diaba mo sirno he mbalda Niodior fop. Voilà, donc il y a en quelques mots, donc on a une activité en quoi ça consiste? Activité fane hanne keke na jël kenu mawle hanne o heref na projet falen fanano en o tew fa pembagne la rewe no mahole rek njalla pagne rek njalla ken to bo hanne imbombi abisi pagne indi sanga pagne ke ananga no taha bo sare ke usena bam pare batu jihad pagne ken tene ka hanne. Ok, waaw gars comme tu l'as dit rek abisi pagne te mbika hanne manam tu fi pagne quoi en quelque sorte donc il faut un rendez-vous rek dans quelques minutes bo def na sa télé voilà partenaire fane kuko na projet fane no eno ICD Afrique Institut de coopération pour le développement en Afrique ayo na kena jofana tiate ke Afrique mbamir wete jaltame ke au niveau local wen def service technique ken def na men teref OFORE aref wi andoona yee den na njalano ma xole wena AMP fane air marine protégée Sangomar aref wi andoona yee tamit den def service des pêches aref tamit wi andoona yee den def CLPA fane fa fédération locale des GIE teref félogie fane andoona yee Fatou Ndong ten kukun te kukore we Niodior fop partenaire ken ten na jalta meke na sate fane fa COJER fane wen fop fokata den ayo no ha fa den lam wen ngenu men den andu ke na jalle men botay mbamir. Ok, voilà botay mbamir comme lay tuna. Walegi kadi nga am non ak biso muy tay walegi 5 yoy da ngay jëm essayer seddel ko ci pan ndaw comme ne il est rek inde pas dana wafane donc hande ingar me kedele ma bubo je crois hoya hine asare cham donc ingeno hande fa nafatu ndong nafatu ne simnam jabama nun voilà bon nafatu lem kame wata fan mi ref Fatou Ndong Sarr gen sati fane ke meke Niodior ref présidente fédération locale des GIE de Niodior on a recouvrira 750 membres nombre de 25 GIE. Donc Nafatou yandaga bon mais lema sitpane Niodior wala président fane donc hanne ko ngi activité naga c'est pas vraiment habituel manam mayekete jiha sinon ngide te jiha yahan te def abis pahn nationale donc la mit kam activité hanen hawle inten ke wawma layna bisi pagne nak alhamdoulillahi rabbil alamin parce que comme nous ke anona ga inondi munun bonu badid me ke biya ke hanne ken fop jede men activité fane ke tam nena rettu te def onanga jalla bo jamani supto ino foppi anda gaaw ñodole wine fo ñodole na
tahar ke na ñowa fo ño lele ke anona ga te njiri ñorta foppa supto comme foppa supto itam te je wa rota afa hetna in iyo na fa den te ref partenaire ke étude ke anona ga dina mbiya a teta ba an ga tiken nulima changement climatique a supraw ño dole fop de mbornit keke hanne koy te ref a bisi pañ te redu étude fana anona ga étude fana di nya pin reproduction fane kena ñowa men fop itam ndaw dano mbi de abisida in keke hanne refna abisi pañ te renforcer activité fane parce que ine fop anda ga mbañ nate amay dina may tatenen. Ok, bon, la fatu lamit kam bisalem pañ ke omo jiri nya jehu i yakara ga a jehu njiriñ koy lam ke tawna sarele nene te fina je pañ o bisanga den itam refe pour terim taw boy mbiyan sanda pour dem mak manam inda pare fi nge kada ref hanne keke mbisna me ke hanne boy ndako data men hani sob dem mak abisalim panke dal ke hubna ten solo ke na ref la min nan no lima arifa nga nuno nan no lima we ka repeuplement we ka ensemencement mais je wana lima engrossirement te ref pour dem mak lam dim tan men isid pour ayerel menam mak. Ok, c'est vrai donc quand j'ai panke ambitionnel ça les hanne activité dik ndefte quoi du coup amba ham market men amba handimit men amba ham jum mayit men aussi quoi voilà donc il a mis kam rek au mohit activité ne commencé wujia activité fan nak gi député en 2005 fa projet fallen FEM Fonds mondial de l'environnement no dena conservation de la biodiversité ten activité fan commencé mais depuis avant ça dama activité pour nous biya depuis avant dik fi comme j'ai nous delta depuis abu fandik wa parce que même fa fem fane ke no a jeje fond fana de lema fayed fond d'appui au développement fond fana ha indiange partenaire sa teni nangu batna pour mbis yende na itam bo ngar fa koger allema illeman parce que jero jile nga sa fem ten la ci dole yan koger ya comité de surveillance no de we kelimana comité de plage de ici sukuden fa acharet den pour akobale isukne itam pour mahole kam partenaire fana ha te a coda wine carburant de te taw mahole ya bisale garna itam indiange partenaire ino nanga biaten ko gera fiaten boy CLP adabna in parce que na ten nano jika carburant rek sensibiliser lem wine ga fay bis ko sare la refe sare le ke som say nangu bisa ya ren inda yume ke nda sare ke inna non ciblé a bonu bisa nuna non de tambi identification na sare ke anona ga njehe la winen nanga be hananga lima sarili ke aje pañ kama sarili ke je pañ itam ten nun nangun nan taga sarili ke je pañ da sarila karima nun nakitik na nda bonu bi ani tam wax deg we anona ga den deften expert an janginda in ga imbagne hatanga lofin ken lofina warejim hatanga na sewenya warejim ne mi jange expert sa ino mbi ana ko in ken dal partenaire ke nagam maya parce que hido hid presque teje partenaire fana anona ga même marifange en cours sa awa watni don dika bata nun ya numbikan da actuellement wen defna men partenaire hanne weke ungina men ICD Afrique delema femme écoquillage nak projet femme miñu ref wa depuis 2006 enda bi si dun men projet fana reta nak alimatoire daten projet fana reta nak hena peut-être ino wanda tayru gon le de ngara inni gon le da femme écoquillage projet femme miñu ref wen we men AMP mangrove we men fon faak fa deni biyun FA men arif projet fa canadien andet da den jallu unité de transformation fane ndako dane ni tam to ke hupna étude ke fop dene itam jallaten mayu parce que hido mum de ambi wading meke ande fa ne panke andimta fa na manyota fa banandima lam na ham fa ndabu ino imboda mboga endi ndine tenandima to ke étude fane wori na refe ga ndine ndima o imbagn o hido mum le fop parima ne terim tay tamal lana in gaten refe je aji nga ngori tama je ndew mais anan deno fop na mbasa larf ke den boya de ambokator na te samal lang ketana boy jasle innang no ombia soit anan no nya pa ma de ko leona pour amba o mbi so ko mbir kande tallang to étude fana ten bisidu in keke imbian fa directeur fane UPA de Lema Malik Diouf tenin nangu tenin biu suivi fana ha nene imbe na koy refe beksa mais peut-être kina walem ga mesure de sécurité ref parce que pankin nangi ndima heure fane ke bo pare itam hanu mawle ñot no lam tant que we yo na mawle ni larf ken barna mborme panke yo ken nan no nguna nangi mbange no pour amborme yo c'est vrai donc il a mis comme avec halaika weekend naga nango e femme écoquillage décide na projet fane ke hanne meke halaika den waaw gidma den parce que comment so ba in ciallel ina ngarab bata indole ine gidma den
ngidma den ke andoona ga den a mbi'u fa in laam a jega refe ensemencement fa ne kam mbi'u fa in a jega équipement ka de ɓisiidna in a jega formation ka de mbina fa in kon kaaxa ke waruma lay ten ref o ngidmo maak daal i ngidma den parce que mbelta in o kiin e soɓooma même o kaalange ndaa jamaate soɓooma xatom meen a ɓisom o mbiñ fa nanwa te fi'itna rek ke waroona fi' ten ref o gidmin in way ngidma den daal insala itam partenariat fa ne a ɓaato de a njeg projet lakas parce que comme kene ndefanu meen projet fa neke nanga paax o bin projet fa nuun de yene na mbinin daal wina njaɓan kana den a mbanu njaɓana den kene daal den i salana den. ok jërëjëf naa Fatou merci beaucoup a leera nañ merci beaucoup. rek i ngeno fi yaay paax keke yaa fa ne simnam wene njaɓa nuun wo ref an mi ref Khady Sarr. voilà i ɓaatu ngeno fa yaay fa lakas aussi yaay boy ça va Ça va, alhamdoulilah. yaay kan Man maay Jogob Sène. Jogob Sène ok voilà donc bo fadi activité fane in rek yaa fa ne donc i ngiya nuun tantôt nu mesurer a espace fane yaay ke mbisa paañ ke no xooxata mesure fane ok même peut être rek ten ref ga scientifique moom nu ka te fi'ana ye gida rek a dal fo fi nano reta sur le terrain a étudier ba pare ko faire ka réaliser activité fane avant i commencer ka activité fane i ndeta ndet d'abord mais i mbarna njangit paañ ke i mbarna mbis étudier milieu fane naman ndef tumaxa c'est à dire densité fane a maya wala maye nda itam substrat fane ref na ma ndilo fiina ref wala seweña ref i mbarano an bola mbisida na sarele i mbarna mbis i ngaranga meen tamit bola i mbiya tus xan i étudier xaye ndime i mbis ka a jare wis wala jarano wis lam mbisidama an naga densité fane a maxna ma in ma o ɓisidanga ma paañ ke a ngon ka ngon parce que a sola espace deno tamit itam boy ngarna étudier ndiga o mbine jihate dara da itam substrat fane ref na maaka ten refay nu meke da c'est à dire maaka seweñ ref ma meke itam seweñ ref meen o ɓisidangan i njorte ga waxa ñoow meen i ka taw bo i mbi étude ke ok donc c'est vrai ngidik nu mesurer espace fane aussi donc xooxatale mesure fane i comme maaka étudier bo andis ke densité fane ref na ma ye étudier ma surface de 1 mètre carré bo 16 mètre carré njangu yana densité fane mais ke tam inanga ensemencé ka hani det mbi est ce que densité fane njidina maka te ni bat ka nyame ke waralu non seulement hani an quantité fane bisna men nda itam hani janga hen surface fane fa logiciel fa len kana na tuna portable kana permettre kay an surface fane ne bisna fa quantité fane pan ke bisna donc dana di ka utiliser ka pour en densité fane jehona me ok mais sonu bala ine ndikne espace fane pour numa ref non mi fane ke way mo la non ndikne espace fane pour numa ref waaw bon Surface. ok surface fane he ref na 99,43 ar quantité fane o he redu périmètre fane he ref 885,723 mètres. Voilà. Voilà. Une semaine ka dawna 1786 kilogrammes i pagne. Ok. Pagne 6 ke marna fa kop den. Ok. Teni bisu meke. C'est vrai. Donc tu daw plus de presque 1600 et quelques. Donc ce nous bala en estimation rek nous n'avons récolté ka pour nous yakar wa quoi. Est-ce que wa daw une tonne, je peux dire. Non, voilà. Comme activité fambera ref i mbaye ngiɗa rek co a nuun donné en tout cas chaque mois xani ngar mbi'it suivi fane an nama évoluer ta est ce que a ngona ngon wala ñowa ñoow mais meke langtane i mbaye lema nuun ga ina récolté ka nangam xani njexin ok mais na ko la pon num pañ ke mbika meke avant de récolter bo ndik ka fopit étude racu c'est la première fois i mbiya activité fane ok a ngolo ngol xani ngar ɗeetid nama mbiyu a maka wala make ok c'est vrai merci beaucoup ok jaajëf Yafane donc i content pas na kala nu ngarna men nu moƴu kontaan donc les manu ga dal on est à bras ouverts à chaque fois bon nañu gara rek quoi jaajëf merci beaucoup voilà ba tey suñu activité bi rek ñu taxawal tey benn grand à savoir naka mu sergent Idrissa Sané voilà sergent ñu ngi lay nuyu sergent sa mën nga présenté wu maa ngi tudd Idrissa Sané chef de la brigade forestière de Niodior ok donc nga wax fonction bi nga téye si dëkk bi mooy chef de la brigade forestière de Niodior donc ñu lay laajte rek ban rôle la brigade bi am si dëkk bi waaw rôle bu mu am mooy aar gàncax bi pour une dañuy aar
a le but de maanaam population gis seen njëriñ. ay ville d'exploitation durable. ok des ressources waaye. ok c'est vrai donc ñu lay laajte ban est-ce que mën nga ñu wax seen partenariat avec comment dire. ICD waaw ICD mooy maanaam mooy andi projet bi ci biir dëkk bi maanaam femme et coquillage. léegi nag ñun seen coopérative tamit suñu collaboration maanaam bi ñu koy waxee appui technique waaw loolu boobu la ñu andi quoi coopération boobu la ñu andi. ok c'est vrai donc en termes de rentabilité je dirais donc nu ngeen gisee seen coopération bi. waaw coopération bi c'est une coopération fructueuse maanaam gis nañu seen njëriñ bu baax ci dëkk bi incha allah. ok jaajëf monsieur merci beaucoup gentil. ingeno Faba Diatta ino simnam donc Faba Diatta fam gaw aussi ku CLPA a Niodior donc il lamit kam rek xam CLPA on va ngano définir c'est le conseil local de pêche artisanale manam ino defu men dal pour defan men askan fane a yo no ma holé ok donc omo jin CLPA ji joxum la tefane bon présenté à CLPA avait présenté au fois am ga ke ni tama ji solo parce que CLPA Niodior CLPA terroir rek je CLPA métier de terroir mais ino CLPA terroir indef de vitam des insulaires indef CLPA fane il est mis en place depuis 2010 localisé dans la sous-préfecture de Niodior particulièrement dans la commune de Dionewar. Regroupé à 3 villages dont Niodior, Dionewar et Falia. Kamiken CLPA fane activité am kete moƴna ref ten ref de yo'nooxa no domaine pêche fa gestion des ressources fa itam gestion de kuwaay fane liɓ ke manam milieu marin fane i ken ten ref ke annaga ten CLPA fane a yo'nooxa. ok donc hannde ingi nunga en partenariat avec le MEA Femme Coquillage donc hale ka ina partenariat fanen partenariat fane Femme et Coquillage commencé hannde sax partenariat fana annaga ça dure un peu ingi yaga koy partenariat fana annaga jaji on jiriña ref parce que ICD Afrique non seulement o hesikta rewwe hannde keke i ngarna te ref repeuplement manam ngar mbisa paañ i pour paañ ke a mbaaxo o ndefana in meen a miñ meen i waasna keen an nangay sikta faam ke no sa formation manam an ke waroona fi manam ne waroona gérer it i mbaañ ne waranoona jikoorit in e consort fop an nanga sikta ten rewwe i donc a ɓisiida den matériel o gi'anga ñoxoɗa keke i ndokoona xan ne ino fop ICD Afrique ten cooɗu den rewwe to jam matériel lakas ka annaga a ɓisiidaan men donc partenariat fane in fo ten daal partenariat fana jena o njiriñ a ref to itam partenariat fa saɗikna ref in ko leyan gidma den ine gidma den a paax na siktale den sikta acteur ke ok jërëjëf Faba Diatta ino njaajëfal moom paax merci beaucoup fa ndiiki rek i ngeno fa na oli je crois que fane ɓisida projet fane meke xane ref Femme et Coquillage na oli ne ɓata musimin min mbata jaɓa nuno simnaɓe Niodior TV simna Niodior en fop fa gandun fop voilà donc na oli ingi kannaga maykete jeeha men refa a bisi paañ i ngiyata hara nduufe donc i ngiyati yoti mais manam paañ nduufe moom bon i mayke ngiyan men quoi donc Femme et Coquillage a ɓisidin hannde xawa laya in teen ki woma lay nun ten ref ga d'abord projet Femme et Coquillage o initiel na 2015 fane fa ONG fanano ena ICD Afrique fo i njallana ICD Afrique ten ref institut de coopération pour le développement en Afrique a jalla na ɓerama ke Afrique fo catem mayu a jema antenne Sénégal te jemen antenne mayu antenne fane Saloum meke de yot no ɓaye sa ɓek no ɓaye sa coɗam i premier projet ko ten ref projet Femme et Coquillage te ref o tew fa Pembagne lam xar lam meke i ñoowa na delta fane ke a ref ma andona ga rewwe économie fane moƴƴa may men fop ten ref o hen pañke to ref économie fana miña o andona ga o he jehel a kiidi cunni ɗiki a isa gare to killang kon économie fana miña ref na mbirano ñoowa reeɗu i ndet bona jamani na 16e bona 18e siècle fane te rokad na économie de marché a commencé jikuye marché ke i ngiga comme o he jikuye kon pression fane na moƴo je doole han wiin we moƴo ñaapa paañ a moƴuno jikwa
lam halal manu te hata rek win na ngo jaten dole illem ga koy fay ngeni projet fanan naga xana weltare we non seulement pour de siwan ke ando naga tan def ressource fane amba hino janga to baram pangin nda de ambe hey banje technique ando naga tamit xana jaltana yara ay yara hoeten keke na yarale fo keke abisale ke mbina hanne na yarale fo ino yara hina yu kama kallake kon ino lal taga dal ay yarale ten janga dole ten xupu fuf importance reta xota na ressource fane rek bisa kento moy ngeni le projet femme et coquillage voilà ino defal tu projet fane papa parce que yana ga bon janga bisa bat na itam meti hata hana pahma voilà donc il a mis comme avec activité pour nous bien voilà comme chat pour nous de hayu actuellement ino njalla na 9 villages sata betu na hatuna meke bo nyom bato bo pare njalla fa réseau fana naga 1975 femme ndef wano naga wen kami fédération ano el félogie aref kami fédération lakas ka ano naga ke kam nyom bato fane andef kami groupement simple ka ano naga tamit ke kam keti mané kam nyom bato fane fa kam commune Dionewar fa commune Palmarin commune tadi ke den jalta commune Palmarin commune Dionewar fa commune Toubacouta bo pare wande partenaire principal in au niveau localité fane indon ten communiqué maire ke partenaire ina def ndon ten tamit service technique wa tamit partenaire ina def den def wey nu interroger na indikne la mi baye njal sans deno lam deno den moju anda in terrain fane kon tok ni bawo nge yo pour bawo njal to ka hatten def dole projet no tew fatte mbay ok c'est vrai donc il a mis comme ça que en termes de manam rentable yo njiriñ o mo njiriñ manam bisal panti fe jihu a jonjini parce que non seulement ananga nango tahabo ressource fane rimat na nanga nango tahabo a dole en économie fane na localité fane o le kon wine mbasa sare ken jel ka lakas nda ndima danga rek kan wine batu ndako na sareke te batu dole en économie fane den to rewe kedem biyano sa kom na sate fane ile mega gorwe mbiranda koy dole gorwe def comme dole gorwe def koy usapa hanga men rek ya han gorwe yen wala han économie fane na localité fane hana yen to aussi mbagne ref ka anditena mais anona ga meni ngenu tref salum fane kon adia solo pour inyo wanin on continue samayin danwe biyena la mode takina ngana de 16e siècle fane munde en créé da panye la no panye de munde ka am panye am bide nga angat men ko juke makke de bisaden bo pare ma uskatan bo mban fana dember kanda ko ma kon dan wa hambiye na ka den to boy ndaw panke ke hanne ino tamit in continue na système fana njallaten isid système kas moderne beten science fana tref technicien ke njalta tref hadijatu fa balla jo de amako yida inten ok c'est vrai donc comme projet nous parce que nam kam lay ke meke hanne mais comme projet nous dans l'avenir mo njal fa fop rewe fi gorwe atebake fi mako wi lam inge gabiya ko rake wemen to jeka de banam bi amaya ke warena waw jal men nda il faut que ngi structure ngor ka anona ga organiser yo ambokator ayo no hana dara o waw gar yon fa den nyapan ka den wa anona ga hana ngaram belta den ta kay yene yan lam mina ngano le mina ngam no le ren fane ren bo ñes fof na coopération internationale tan def ga wine an ga abiya ko rake dey ambare mbarom bokat na ke andona ga tan def développement fane lam kento bo den de ta lam jetanga activité fana de yo no na me rek lam secteur mayu yena yen men o jema jiku ye men ate hake jiku ye men to ka fof jiku watan ka to bo économie fane ina yen indik no gorwe obligé ande taw ñap kawmbe ñu lakas nda quand même ke ñap kawmbe ñu lakas jengan mi kato bo ret kilo o développer nga commerce te ñaaj ret kilo o jenga ma andona ga we yara ma yu jiku a 12 fan temed be tu folleng o jenga apana mak o jeten tunni ka bay nahik na récolte folleng kon wax deug so lay kilo tabitim rew eje pour ret vacances d'accord na so lay kilo tabitim rew ñap ka ma cialen ken fop ingalata na localité fane na ki da ke njofa inshallah ok nawol te fajina solo lol injaaji fala mo papa ke bisi dona in sa te fan telefon jiri ina hopitam ilem ga bon wine tam wemen ba ke mbetu wa nu bisi ne rek na me hanam pare pour encaisser jaajef jokanu na njal Niodior TV xeda tamit to jofi mbamir xeda te paf meke ingalata ino tamit hana yif ini basa nun den ko hani basa yif inna nun comme inna na ganu ne yo no ha no sa communication parce que communication te ko adna to makwe insa andan ba limaga yifa u fafaru ya yif fopa u fambodru kono andaga communication a solo no ñew meni be hitka joka njalla pa maire fane andona ga ten def maire fane commune fane in joka njalla pa tamit fédération fane andona ga ten jalta na fandong fa a cinjum lam deno tamit wax deug nga jandange in a ya jandange in ngar ke bo njalla fa den joka foppa njal ok jërëjëf Nawali merci beaucoup voilà comme ni let nous rek inga rew hanne ngan activité bisi pagne donc il mo nun ga rek ci dan rendez-vous mais fi ñal tan baatu nga fa nun activité fa lakas ya ngeen jëf anje ga docteur anje agrandissement anje gi sete do hadiga
y los make. Llega doctor, llega cronisma, allí se te do, diga y los make. El ware mange narka, ya sale yo ki campa mane. Dígala. Esa te vanenge el ware mange narka, me hadi bogi ya sale yo ki campa mane. El ware mange narka. Esa te vanenge el ware mange narka, me hadi bogi ya sale yo ki campa mane. El ware mange narka. Wadi bogi ya sale yo ki campa mane. Nengel ware mange narka, me hadi bogi ya sale yo ki campa mane. Nengel ware mange narka, wadi bogi ya sale yo ki campa mane. Nengel ware mange narka, me hadi bogi ya sale yo ki campa mane. Ban wadi midelera, gala. Makena misa leken me. Telera me ala makena bisa misale gen mae imam no jibi telera ala makena bisa misale gen mae imam no jibi telera me ala makena bisa misale gen mae imam no jibi telera me ala makena bisa misale gen mae imam no jibi telera me ala makena bisa misale gen mae ay mbam no jifitelera ala makena bisa misale gen mae mi ay mbam no jifitelera mi ala makena bisa misale gen mae ay mbam no jifitelera ala makena bisa misale gen mae ay mbam no jifitelera mi ala makena bisa misale gen mae ay mbam no jifitelera ala makena bisa misale gen mae me asuja jatandina naken me mol faken joti na rasaman kengeuna e jatandina naken mol faken joti na rasaman kengeuna e asuja jatandina naken mol faken joti na rasaman kengeuna e asuja jatandina naken mol faken joti na rasaman kengeuna e naket mol faken joti na rasaman kenge unae suja kanina naket mol faken joti na rasaman kenge unae me asuja jatandina naken mol faken joti na rasaman kenge unae suja jatandina naken mol faken joti na rasaman kenge unae asuja jatandina naken mol faken joti na rasaman kenge unae me asuja jatandina naken asuja jatandina naken mol faken joti na rasaman kenge unae asa jom kanelamin panyuna Dakar na najubonga kaule asa jom satu janelamin panyuna Dakar na najubonga kaule chana video wewe na fado amin jam satu jane lamin banyuna wada karana na juponga kaulae jam satu jane lamin banyuna wada karana na juponga kaulae masa jam satu jane lamin banyuna wada karana na juponga kaulae jam satu jane lamin banyuna wada karana na juponga kaulae masa jam satu jane lamin banyuna wada karana na juponga lamin banyuna wada karana na juponga kaulae banyuna wada karana na juponga kaulae yesa jam kananya lamin amula iniran kanga fas
mulasa Satumamula miniran kanava. Saizanu nan nonu welkena weranu. Berie sola. Ah, oh, you know. Yes, Munuma. Nonu welkena weranu. Besola jeng manyo. Mula miniran kangas. Yes. Sola jeng manyo welasa. Satumamula miniran kanavas. Saizanu nan nonu welkena weranu. Asa. Mula miniran kangas. Nan non welkena weranu. Sola jeng manyo welasa. Satumamula miniran kanavas. Saizanu nan nonu welkena weranu. Sola jeng manyo welasa. Satumamula miniran kangas. Saizanu nan non welkena weranu. Sola jeng manyo welasa. Satumamula miniran kanavas. Papa Jibril ngario simgenarwa anyojo rebande nyabo jallane 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 anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae anyojo ma ko kiya sanjumena sarden keketo ko ma fajeri jallae nu yonti dio senti bi yonti du wagande fe sasae nu yonti du senti Ñojor TV me nu yonti du Ñojor TV wagande fe sasae nu yonti du Ñojor TV wagande fe sasae nu yonti du Ñojor TV me wagande fe sasae nu yonti du Ñojor TV wagande fe sasae ani yonti du Ñojor TV me wagande fe sasae nu yonti du Ñojor TV wagande fe sasae ani yonti du Ñojor TV me wagande fe sasae nu yonti du Ñojor
sasae weño jora ndef jambar imane lulti dana nu jal 2 million no maole weño jora ndef jambar imane lulti dana nu jal 2 million no maole weño jora ndef jambar imane lulti dana nu jal 2 million no maole weño jora ndef jambar imane lulti dana nu jal 2 million no maole weño jora ndef jambar imane lulti dana nu jal 2 million no maole weño jora ndef jambar imane lulti dana nu jal 2 million no maole weño jora ndef jambar jal paña jal lip ke bala yuwa be bae weño jora ndef jambar jal paña lip ke bala yuwa be bae weño jora ndef jambar jal paña jal lip ke bala yuwa be bae weño jora ndef jambar jal paña jal lip ke bala yuwa be bae ñora magainde ye njallandame mekin mama nune jegwe wasora jara magainde ye nu jallandame landame gin mama nune jege bisna panke jara magainde nu jallandame nune rewe bisna panke jara magainde nu jallandame gin mama nune jege bisna panke jara magainde nu jallandame gin mama nune rewe bisna panke jara